अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी शहजादीज़ ते मेरी जान दी टोटीज़, कैसी हैं आप? आज बड़ा दिल अफसरदा है, बहुत परेशान है। वो कहते हैं ना, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। तो हमारी बड़ी प्यारी सिस्टर लैला इस दुनिया में नहीं रही, और बहुत प्यारी इंसान, बहुत प्यारे दिल की इंसान जो सितारा की सपोर्ट में थी। मैं 2021 में थी, उस टाइम से वो मेरे साथ जुड़ी थी। तकरीबन 5 साल हो गए हैं, 4.5 से 5 साल हो गए हैं वो मेरे साथ थी। और बहुत डिसेंट लेडी, बहुत डिसेंट, मतलब कि कभी भी छिछोर बनती नहीं की, कभी भी हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं किए, कभी भी टीस नहीं किया, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, बहुत बहुत डिसेंट। और बीमारी की वजह से जो है वो इस दुनिया से चली गई हैं। कुछ दिन पहले ही मुझे उनका कमेंट आया था, बड़ा प्यारा सा कमेंट किया हुआ था। कह रही थी कि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं देख पा रही, लेकिन मुझे आप लोगों से प्यार है, मैं फिर भी आ जाती हूँ, आप लोगों को देखती हूँ। कभी वो आ जाती थी यूट्यूब पे, कभी वो चली जाती थी, लेकिन उससे पहले वो मुसलसल हमारे साथ रही हैं, हमारी सपोर्ट में भी बोलती रही हैं, लेकिन बग़ैर गाली दिए, बग़ैर किसी को बुरा कहे, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। बड़े नरम दिल की बंदी थी, बहुत प्यारी। मैं बड़ा छेड़ती थी उसको, मजाक करती थी। उसका नाम इतना प्यारा है, लैला, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने जब ये ख़बर सुनी है, मैं शॉक में चली गई। मुझे शिवरिंग शुरू हो गई, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई उसके। ये जब मैंने न्यूज़ सुनी है, वर्दा ने रिवील की है। आई थिंक वो वर्दा से टच में थी, मेरा राब्ता नहीं था मुझसे, बस वो मेरी लाइफ में ही रहती थी, या फिर मुझे कमेंट्स कर देना, अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करना। ये भी हमारी फैमिली है। जब यहाँ पे कुछ बहनें गायब हो जाती है ना, तो फ़िक्र होती है, हमें फ़िक्र होती है, हमारी नज़र होती है। लाजमी नहीं है हमने उनका कमेंट लाइक किया है, नहीं किया, लेकिन हमारी नज़र तो होती है ना, हमारी आंखों के सामने तो आती हैं नज़र। जब वो नहीं नज़र आती तो हाँ, फ़िक्र होती है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, मैं फिर कहीं और देख लूँ उन्हें तो फिर तसल्ली हो जाती है, अच्छा भाई हैं, चलो ठीक है। लेकिन ये कोई ना कहे कि भाई हमें भूल जाता है। शायद हमें बहुत सारे व्यूवर्स देखते हैं, तो वो जो है, अगर हमें हमारे पास वो नहीं आ रहे मिसाल के तौर पे, या कहीं गायब हैं, तो हम याद नहीं करते। नहीं, हमें याद होता है। बहुत अच्छा लगता था जब वो हुस्ना से, नीलू से, सबसे ऐसी मजाक करती थी, रोमन सिस्टर से, सबसे बड़े प्यार से, वहलाना तरीके से बात करती थी। बहुत सुलझी हुई बंदी। लास्ट टाइम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरी लाइफ में, किसी का कमेंट डिलीट हो गया था, तो उन्होंने बुरा भला कहा इनको, तो ये फ़ौरन वहाँ पे गई, वहाँ से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा अगर आपको शक है मेरे पे, तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। ये चीज़ उसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कि भाई मेरी तरफ से आप दिल साफ़ करें, मैं नहीं हूँ। लेकिन फिर भी खैर, अगले लोग गुस्से में थे, उन्होंने फिर भी उन्हें बोला, और मैं बहुत रोई हूँ उनके लिए, बहुत दिल उदास हुआ है। बेशक दुनिया फ़ानी है, अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने ले ली है, हमने भी जाना है। किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है, लेकिन हमने जाना ज़रूर है, क्योंकि ये दुनिया जो है, यहाँ पे हम सफ़र काट रहे हैं, मुसाफिर हैं यहाँ पे, हमने सदा नहीं रहना। तो इसलिए मैं कहती हूँ, दुश्मनियाँ मत पालें। ये ना हो कि जीते जी आप किसी को भुलवाएं भी ना, और जब वो चला जाए तो फिर आप रो रो के कहें और बुलाएं कि खुदारा एक बार उठ के बोल लो। नहीं, फिर दुनिया से कता ताल्लुक़ हम हो जाते हैं। बेहतर यही है कि उससे पहले पहले सुलह कर लें, उससे पहले पहले बातचीत कर लें, उससे पहले पहले राब्ते थोड़े ही सही, लेकिन रखें ज़रूर। दिल मैले ना रखें, दिलों को साफ़ कर लें, क्योंकि दुनिया एक मुसाफिर खाना है। हम मुसाफिर हैं और हम सफ़र कर रहे हैं। कुछ पहले दुनिया से चले जाते हैं, कुछ बाद में चले जाते हैं, लेकिन जाते ज़रूर हैं।
یہ بہت ٹائم پہلے سے میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور وہ اس ٹائم تو انگلیوں پہ گنے ہوئے نام ہوتے تھے جب یہ لوگ مجھے میرے ساتھ ہوتی تھیں. اس ٹائم بہت کم بندیاں تھیں، لیکن یہ میرا حوصلہ تھی. بہت بہت زبردست بندیاں، بہت بہت ساری بہنیں ہیں، ڈھیر ساری. ابھی میں نام گننے بیٹھوں گی، کچھ کے نام اگر بندہ بھول بھی جاتا ہے تو پھر وہ ناراض نہ ہو، لیکن ہاں میرے دل پہ وہ نام لکھے ہوئے ہیں سب کے. جب سے میں نے لائنیں سٹارٹ کی تھی اور یہ لوگ میرے ساتھ تھے، مجھے سب کے نام یاد ہیں، اور میں اکثر بیٹھتی ہوں، میں یاد کرتی ہوں، مجھے سب یاد رہتے ہیں. خیر ابھی بھیڑم بھیڑ ہے، سب اپنی اپنی کچھ اپنی زندگیوں میں بزی ہیں، کچھ آتے ہیں مطلب دیکھتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن خیر ان کا ساتھ ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا، پازیٹیو رہا، بہت سینسیبل بندی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. بہت دل دکھی ہے آج، بہت زیادہ. خیر زندگی ہے، ہم لوگوں نے تو گزارنی ہے. ہماری زندگیوں سے ایک ایک کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، اور کبھی ایک وقت آتا ہے کہ ہم خود بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں، خود بھی جانا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم نے سدا نہیں رہنا. جب سدا رہنا ہی نہیں ہے تو دشمنیاں کیوں پالیں، نفرتیں کیوں پالیں. خیر اب چلتے ہیں اپنے ریویو ریئیکشن کی طرف اور ہم آگے بات کرتے ہیں. آپ لوگ بھی ہماری فیملی کے ممبر ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. یقین مانیں آپ لوگ ہماری ہمت ہیں. یہ مت سوچیں کہ ہماری اگر نظر نہیں پڑ رہی یا ہم نہیں دیکھ پا رہے آپ کے کامنٹس، ایسا نہیں ہے. دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، اور آپ لوگوں سے لگاؤ ہوتا ہے ہمیں، یہ حقیقت ہے. خیر یہاں سے ابھی ہم اپنا ریویو ریئیکشن سٹارٹ کرتے ہیں. جناب یہ فیصلہ لینا بہت مشکل تھا. ستارہ کے ولاگ کی طرف آتے ہیں اور مصطفیٰ کے ولاگ کی طرف بھی آتے ہیں. کچھ فیصلے لیے ہیں جناب، اور کچھ چیزیں آئی تھنک سامنے آنے والی ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ستارہ اور ساجد جناب پہلے جاتے ہیں شو روم پہ. اچھا یہ سمجھ نہیں آیا، انہوں نے ریویل بھی نہیں کیا شو روم پہ وہ کس حوالے سے گئے ہیں. کیا وہ کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں یا اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں یا بزنس یہ والا کر رہے ہیں، یہ ابھی تک انہوں نے ریویل نہیں کیا. پھر اس کے بعد جو ہے ستارہ جو ہے اپنے چھت کے لیے جو ہے آئی تھنک پودے وغیرہ دیکھ رہی تھیں. پھر اس کے بعد جو ہے ستارہ نے گھر جا کے جو ہے بتایا کہ دیکھیں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، دل تھوڑا سا بوجھل سا ہے، ولاگ میں نے نہیں بنایا، ہم لوگ کہیں گئے بھی ہوئے تھے اور تھوڑے تھکے ہوئے تھے تو اس لیے آرام کیا. آرام بھی سب سے ضروری ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آسائشیں آ جائیں پھر ہم آرام کریں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، تک بدو جاری رہتی ہے. آپ کے پاس اگر بہت کچھ مہیا ہے پھر بھی ہم محنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر نہیں ہے پھر بھی ہم محنت کرتے رہتے ہیں. لیکن خیر اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. خیر اس کے بعد جو ہے ستارہ نے کہا کہ کل مجھے جو ہے میرے ولاگ کے بعد بہت لوگوں نے کامنٹ کیے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ اپنے ڈریم ہاؤس کی بات کر رہی ہیں، اپنے گھر کے حوالے سے بات کری ہیں. جی یہ میں نے بھی پوائنٹ اٹھایا تھا، مجھے بھی یہی لگا تھا کہ ستارہ جو ہے شاید اپنے گھر کا سرپرائز دے رہی ہیں، وہ اپنا گھر شروع کروا رہی ہیں. لیکن خیر ستارہ نے بھی یہی کہا کہ مجھے بہت سارے کامنٹ ہے کہ ہم تو آپ کے گھر کا جو ہے سن کے بڑے خوش ہو رہے تھے، لیکن یہ تو آپ ایس کا گھر بنوا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایس کے لیے اس کے مطلب گھر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے اینٹیں ڈلوائی ہیں. اپنے گھر کے حوالے سے انہوں نے پھر کوئی اپڈیٹ نہیں دی، فی الحال وہ خاموش رہی ہیں. اگر وہ بزی ہیں تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنا گھر سٹارٹ کروانا چاہ رہی ہیں یا شروع کروانے لگی ہیں. تو بالکل جی شروع کروانا چاہیے. آپ ادھر بزی ہو جائے اپنے گھر کی طرف، ادھر انویسٹمنٹ کریں. جس طرح سے مہنگائی کا دور ہو رہا ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو ساتھ ساتھ آپ بے شک انویسٹمنٹ کے لیے بنائیں، اپنے لیے بنائیں، لیکن بنائیں ضرور.
خیر اس کے بعد جو ہے ستارہ نے کہا مجھے بہت کمنٹ آتے ہیں، شروع سے کمنٹ آ رہے ہیں، جب سے ایس لیا ہے اس ٹائم سے لے کے اب تک مجھے کمنٹ آ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ بھائی مجھے جو ہے ایس سے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، اور میں جو ہے خوشی سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، جو اس کے لیے ستارہ بہت روئی تھی بہت زیادہ۔ وہ جو خوشی انہوں نے ایک بلی جو تھی وہ پالی تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس کے لیے یہ بہت زیادہ افسردہ رہی تھی کافی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ بھئی میں اب کوئی چیز مطلب کوئی پیٹ وغیرہ ایسا نہیں رکھوں گی جس سے لگاؤ ہو جائے پھر بعد میں مجھے تکلیف ہو جدا ہونے سے۔ تو بھائی بچوں کی طرح ان چیزوں سے بھی ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ ہمارے زیادہ دل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ پھر اگر کچھ ہو جائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ نوبتا ہے وہ جو ہے خوشی کے بعد ہی آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ایک دو بار وہ چلا بھی گیا، تو میں نے بچوں کو یہی کہا کہ دل بڑا کرنا ہے، اب ہم لوگوں نے کچھ بھی پاس نہیں رکھنا، لیکن خیر وہ گھوم پھر کے پھر بھی واپس آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کو بہت ٹائم سے جو ہے رکھنا تھا گھر میں اپنے لیے پیٹ، اور وہ بہت زیادہ اس کو شوق تھا، تو اس لیے جو ہے ہم کبھی ٹال دیتے تھے، کبھی چلو ٹھیک ہے اچھا رکھ لینا، کبھی ٹال دینا، لیکن بھائی اس کو پیٹ بل ہی لینا تھا، اس کا شوق تھا۔ اس نے جو ہے مطلب جب وہ لے لیا تو اس کے بعد پھر زیادہ لوگوں نے کامنٹ کیے کہ بھئی یہ تو خطرناک ہے، اس سے بچ کے رہیں، یہ تو پھر حملہ کر دیتے ہیں، اور ہاں یہ کرتے ہیں، یہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، ہم نے جتنی بھی دیکھے ہیں نا سب ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بہت بڑا ٹرینر تو ہے نہیں جو اس چیز کو ہینڈل کرے یا پوری طرح سے کلاسز دے یا سمجھائے، اس طرح سے نہیں ہے، سارے بچے ہیں، سمجھدار نہیں ہیں ان میں سے کوئی جو اس کو باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ کرے۔ خیر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے رکھا اس کا خیال، وہ جب لے کے آیا 2-4 مہینے خیال بھی رکھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ خیال رکھا اس کا، اور بیچ میں بیچنے کا ہم لوگوں نے سوچا تھا، لیکن پھر وہ رونے لگ گیا تھا، ہم نے پرینک بھی کیا تھا اس میں بھی مطلب وہ رونے لگ گیا۔ لیکن اب میں اپنی فیلنگ بتاؤں تو میں خود بھی اس کے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا نہیں تھا، میں دکھاتی نہیں تھی۔ جب سردیاں تھیں تو وہ چھوٹا سا تھا 40 دن کا، تو ہم لوگ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، اس کو سردی سے بچاتے تھے۔ ایک بار میں چھت پہ گئی تو وہ مطلب لیٹا ہوا تھا، پھر میں نے اٹھا لیا اسے، میں نے گود میں لٹایا تو وہ بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد اور زیادہ مجھے اس سے اٹیچمنٹ ہوتی گئی، یہ میں نے بات آپ لوگوں کو نہیں بتائی تھی۔ خیر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا بھئی میں اب سیل تو کرنے والی نہیں ہوں، میں ان لوگوں کو ڈونیٹ کروں گی جو باقاعدہ طور پہ خیال رکھیں گے، بیچیں گے نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر میرے سے کسی نے خریدنا ہے، کچھ عرصہ خود کے پاس رکھ کے پھر اسے اور زیادہ پیسوں میں سیل کر دینا ہے۔ یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، آئی تھنک اس کا بھی 2-1 لاکھ لگا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے، لیکن ان لوگوں نے نہیں دیا تھا، پھر رکھ لیا تھا۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی مطلب ایسے لوگوں کو ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو بچوں کی طرح رکھیں یا ٹریٹ کرتے ہوں، یا جن کو شوق ہو، ان لوگوں کو ہم دیں گے اور اچھے سے خیال رکھیں گے۔ باقی جو ہے خوشی کا بھی میں نے بہت زیادہ خیال رکھا تھا، مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھی، میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ تھی، لیکن وہی ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گئی۔ اب اس کو جو ہے کافی ہم لوگوں نے چھپا کے بھی رکھا، کافی ہم بہت زیادہ نہیں دکھاتے تھے، زیادہ دکھانے سے بھی جو ہے پھر وہ ہوتا ہے نا کہ نظر بھی لگ جاتی ہے، یا پھر ہوتا ہے مطلب یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہے تو ہم کوشش کریں نہ ہی اسے شو کرائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چیزیں ہو گئیں یا رشتہ ہو گیا، اس طرح سے انہوں نے بات کی۔ خیر انہوں نے کہا اب مصطفیٰ کے جو ہے سکول کھلنے لگے ہیں، انہوں نے وہاں پہ بزی ہو جانا ہے۔ اب مجھے ایج سے محبت بھی ہے اور تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، بچے باقی جو ہیں وہ نہیں سنبھال سکتے، وہ کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ کھانا ڈالنے کے لیے اگر کسی کو بھیجو تو وہ بھی ڈرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نوبتا کو تو ہم اٹھا کے کہیں پہ بھی لے جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم جگہ جگہ نہیں گھوم پھر کے مطلب گھما پھرا سکتے یا گاڑی میں رکھ سکتے، تو ڈر لگتا ہے بچوں کو بھی۔ باقی جو ہے اب جو ہے میرا دل بہت زیادہ دکھی ہے، میرا دل بہت زیادہ اداس ہے، ولاگ بنانے کا بھی دل نہیں کیا، میں بہت زیادہ اندر سے دکھی ہوں، تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔
باقی میرا व्लॉग जो है इंशाल्लाह कल आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा. फ़िलहाल अभी मुस्तफ़ा का व्लॉग आ चुका है, तो आप लोग मुस्तफ़ा को ज़रूर सपोर्ट करें और उसके व्लॉग को शौक़ से देखें. बिल्कुल जी, पब्लिक ऑडियंस जो है बहुत शौक़ से देखती है मुस्तफ़ा को, उसके व्लॉग को, और आपकी ही ऑडियंस उसे सपोर्ट कर रही है और देख रही है. खैर, मुस्तफ़ा का भी व्लॉग ज़बरदस्त था और बड़ा अच्छा मैसेज दिया, मिलजुल के रहने वाला अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज दिया. अपने छोटे भाई के लिए गिफ्ट लेके गए, तैयबा भी और मुस्तफ़ा भी. तो बहुत अच्छा लगा मुझे, उनकी बहन भाइयों की आपस में मस्तियाँ, शरारतें, छोटे भाई के साथ हंसी मजाक कर रहे थे. खैर, उसके बाद जो है मुस्तफ़ा ने अपना दिखाया कि देखिए मैं जो है, हम लोग तो बैठे हैं लेकिन मामा कहीं जा रही हैं. तो सितारा कह रही थी हाँ मैं कहीं जा रही हूँ लेकिन मैं बताऊँगी नहीं. वहाँ पे उनके मोबाइल में भी बताया गया, मुस्तफ़ा के मोबाइल में भी, कि मामा जो है कहीं जा रहे हैं. तो लगता है कोई मीटिंग शीटिंग इन लोगों की जा रही है, कोई काम इन लोगों का स्टार्ट होने वाला है. या तो ये शॉप ढूंढ रहे हैं या ये अपने घर का कुछ जो है आई थिंक करने लगे हैं. तो खैर जो भी हो, बेस्ट ऑफ लक, हमारी तो दुआएं हैं मेरी जान. खैर, फिर दिखाया, बाबर आए हुए थे, बाबर के साथ चैलेंज वीडियो का उन्होंने बताया मुस्तफ़ा ने कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप बाबर के साथ चैलेंज करें. तो बाबर ने कहा स्पाइसी नूडल्स का करते हैं. तो भाई वो अनहेल्दी होते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए. फिर बाद में मसला हो, उससे बेहतर है कि ऐसी चीज़ों का करें कि जिसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो. शवारमे का कह रहा था मुस्तफ़ा, उसका ये दिल था कि शवारमा करते हैं. खैर, अम्मा के रूम में बैठे थे सारे, हंसी मजाक चल रही थी. तो ऐसे एस का नाम शुरू हुआ तो अम्मा उठ खड़ी हुई और कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं रखने दूंगी. जो ईंटें लाए हो ना, ये अपने घर में जाके जो घर बनवाओगे ना उसी में लगा देना. इस ईंटों को यहीं पे रहने दो, उसका घर नहीं बनाना. आप लोग एस को निकाल दो. लोग कहते हैं ये बहुत काटता है, बहुत ख़तरनाक है और छोड़ता भी नहीं है. तो इसलिए जो है आप लोग कोशिश करें. मेरा यही कहना है कि आप लोग इसको मत रखिए. तो सितारा काफ़ी उदास उस टाइम भी लगी, थोड़ी सी, मतलब होता है ना, बातों में से बात निकलती है, तो लगा कि वो उदास हो रही थी. मुझे तो मुस्तफ़ा पे था कि मुस्तफ़ा ज़्यादा उदास होगा, लेकिन यहाँ पे काम उल्ट हो गया भाई. यहाँ पे जो है सितारा उदास है. पहले जो है मुस्तफ़ा ज़्यादा अटैच था, वो रोता था. खैर, उसका लगता है शौक़ थोड़ा पूरा हो गया है, लेकिन खैर ख्याल अभी भी वही करता है. पहले तो हम देख रहे होते थे, उसके लिए पानी गर्म कर रहा होता था. सर्दियाँ होती थी कि भाई उसको ठंड ना लग जाए, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करना, हर चीज़ खुद करता था. खैर, उसके बाद जो है मुस्तफ़ा ने, साजिद ने और तैयबा ने तैयारी की और मुस्तफ़ा ने कहा कि इसकी बहुत अच्छी आदत है तैयबा की. तैयबा जब भी बाहर जाती है या कुछ ख़रीदने के लिए हम लोग जाते हैं तो ये तीनों बहन भाइयों के लिए ले लेती है और फिर जो है कहती है कि भाई हम तीनों ने, मतलब हम सब बहन भाई आपस में ये बांट के, जिसको भी गिफ्ट देना हो, अम्मी को देना हो, किसी को भी देना हो, माँ को, बाप को, तो तीनों की तरफ से होता है. इतनी मतलब समझदार है, सुलझी हुई है वो. खैर, ये लोग फिर जाते हैं कौसर के घर. कौसर ने अच्छे से वेलकम किया इन लोगों का, पानी शानी भी बना के पिलाया. लेकिन कौसर ने ये कहा कि भाई अभी इब्राहिम को मैं सुला के आई हूँ. खैर, तैयबा ने जाके उसे उठा लिया. साजिद कहते देखो इसका मिशन सक्सेसफुल हुआ, इसने अपने भाई को उठा लिया. वरना बच्चे होते हैं ना, उठते ही रोना शुरू हो जाते हैं, चीखना शुरू हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती तो वो घबरा जाते हैं. तो जो है, लेकिन तैयबा ने उठाया तो वो बच्चा, मतलब ऐसा नहीं है, वो हंसने लग गया, उल्टा खुश हो गया कि मेरा कोई आ गया. मुस्तफ़ा ने जनाब अपनी कमाई का फीडर दिया. अभी बेटा आपकी कमाई नहीं आई, अभी आपकी कमाई को बहुत देर है, अगले महीने आपकी कमाई आएगी. लेकिन खैर, वो पहले के शायद कोई पड़ी होगी सितारा की, कोई छोटी मोटी वो वीडियो डालती रही है, शायद उस हवाले से होगा. लेकिन उन्होंने कहा भाई ये मेरी सैलरी आई है, फर्स्ट सैलरी आई है और मैं अपने भाई के लिए फीडर लेके आया हूँ. जो कि इब्राहिम को पसंद भी नहीं आया. वो बार बार जो है फेंक रहा था, इधर करे उधर करे. लेकिन उस चीज़ को मुस्तफ़ा ने बहुत खेला उसके साथ, इतना खेला, बहुत ज़्यादा, बहुत मस्तियाँ की. तैयबा ने शूज़ पहनाए, उसको शूज़ बहुत अच्छे लगे, वो पहन के दौड़ रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था. अब देखा जाए ना, नैना का जो बच्चा है वो और ये इब्राहिम जो है तकरीबन महीने 1.5 महीने का फ़र्क है.
इसकी ग्रोथ देखें और उस बच्चे की ग्रोथ देखें, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कितना फ़र्क है। खैर यहाँ पे जो है बहुत हंसी मजाक खेलना कूदना इनका हो रहा था। और मुस्तफ़ा ने कहा मैं पहली बार जो है अपनी सैलरी से लेके आया हूँ अपने छोटे भाई के लिए गिफ्ट, और देखो देखो ये तो फेंक रहा है, इसको पसंद ही नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरे भाई इसको पसंद कर ले प्लीज़। मतलब बड़ा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा मुस्तफ़ा का व्लॉग, हैप्पी वाला ज़बरदस्त किस्म का। कौसर भी तकिया लेके आई, कहती है देखो मैं भी इसके लिए गिफ्ट बना रही हूँ, इसका तकिया बना रही हूँ। वो कहता है यहाँ पे तो इस तकिए पे तो मेरे बाबा ने सो जाना है उसने नहीं देना मुस्तफ़ा उसको, इब्राहिम को। हंस रहे थे सारे। खैर उसके बाद जो है मतलब आपस में बहन भाई खेलते रहे। फिर सब्जियां वगैरह जाके देखी मुस्तफ़ा ने अपने वालिद के साथ, और इस तरह से हैप्पी मोमेंट दिखाए जनाब इन्होंने, बहुत अच्छा मोमेंट दिखा रहे थे, हंसी खुशी वाला। और इस तरह से मतलब बच्चे वहाँ जाते हैं तो अपने घर को घर समझते हैं, इस तरह से वो फील करते हैं। ये नहीं है कि जाके सहम के बैठ जाना या सहम के जो है साइड पे बैठ जाना, नहीं नहीं, वो घुल मिल जाते हैं, वो अपनी फैमिली समझते हैं। जैसे सितारा घुल मिल जाती है उसी तरह से उसने अपने बच्चों को भी वो किया हुआ। अगर सितारा इनको भड़काना शुरू कर देती कि भाई तुम लोगों ने फ़र्क करना है, तुम तो तुम हो, समझ आई ना। होता है कुछ लेडीज़ होती हैं वो नहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाती कि वो बंदी मेरे साथ ऐसी है तो तुम लोग भी ऐसे रहो, समझ आ रही है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है वो खुद जगह बनाते हैं जाके। सितारा के बच्चे जो हैं खुद अपनी जगह आप बनाते हैं, मतलब उनको ये नहीं है कि जाके सहम के बैठ जाओ, चुपचाप जाके बैठ जाओ, किसी ने सलाम किया तो ठीक है। वो दूसरों का माइंड नहीं पढ़ते, वो अपनी खुशी में खुश रहते हैं, मगन रहते हैं। ये चीज़ मुझे ना उनकी पॉजिटिव लगी है, अच्छी लगी है। खैर उसके बाद जो है ये लोग घर वापस आ गए, और उसके बाद साजिद साहब से सवाल जवाब पूछे मुस्तफ़ा ने। कहता मेरा व्लॉग एंड हो और मैं किसी से सवाल जवाब ना पूछूं, ये हो ही नहीं सकता। फिर अपने पापा से बचपन की बातें पूछी। हाँ आपको मम्मा ज़्यादा प्यारी थी या बाबा? उन्होंने अभी मुझे तो दोनों पसंद है। ये हर बच्चे का सवाल यही होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो डांट टपक से जो है बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि भाई नहीं मुझे बाबा ने ज़्यादा डांटा था या माँ ज़्यादा डांटती थी तो नहीं मैं नहीं, मुझे बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मामा। तो इस तरह ज़्यादातर बच्चे जो है वो बता देते हैं नहीं भाई हमारे लिए दोनों बराबर है। वो इन चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि माँ बाप की डांट में मोहब्बत होती है, वो कोई दुश्मन नहीं है हमारे। खैर वो सवाल पूछे, फिर स्कूल के हवाले से पूछे। फिर बड़े हो के क्या ख्वाब था, क्या बनना है? भाई मैंने पायलट बनना है। ये तो कुछ अजीब ही जवाब दे दिया साजिद भाई ने, मैंने पायलट बनना था। सितारा कहती है ये क्या बात हुई, खेलते आप मैच थे हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते थे और शौक आपको पायलट वाले थे, ये समझ से बाहर है। नहीं आप वो बताएं जो आपको उसी टाइम शौक था। तो उसने कहा कि भाई वो मैकेनिक वगैरह भी मैं बना था, उसका भी काम किया था, बस हमारे शौक क्या करने हैं, हम तो छोटे से थे तो फिर हम कराची चले गए। अच्छा ये भी बताया कि मैं 14-15 साल का था तो मैं कराची जो है शिफ्ट हो गया था, और फिर वहाँ से मैंने मेहनत शुरू कर दी। तो मुस्तफ़ा ने कहा वाह हम लोग इस उम्र में सुकून करते हैं, आराम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे वालिद अपनी कम उम्री में उन्होंने जाके मेहनत मजदूरी की और जाके काम शुरू किया। ये भी एक मैसेज था, और इस पॉइंट को हाईलाइट किया मुस्तफ़ा ने, फील किया। समझते हैं माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। सबके बच्चों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और खुश रहें। जिनकी औलादें नहीं हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। और जिनके हैं अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद बनाए और माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। बहुत सारी दुआएं हैं जी। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सुख सेहत अता फरमाए, किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए आसानी फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।